नमस्कार, मु गीतांजलि पंडा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रे सहशिक्षयित्री भावे कार्य करुछि। आजिकार दशम श्रेणी ई लर्निंग क्लास को समस्त को स्वागत करुछि। पिले आमे चिलिका पद्य पढ़ुथिले। चिलिका तुम बहिर कविवर राधानाथ रायंकर चिलिका खंडकाव्य गृहीत। पूर्व प्रसंग रे आमे आलोचना करिथिले जे मीनजीवी माने नौकारे निज गृह को संध्या समय रे पूर्व दिगरु प्रत्यावर्तन करुछंती। मीन मानंकु आकर्षित करिबा पाई सेमाने नौकारे मशाल जालिछंती। कवि जहाकु तुलना करिछंती जे सेई मशाल आलोकर शिखाटी दुखी लोक मनरे आशार रूपक शिखार उत्थान पतन सह सेई नौका मशाल शिखा मध्य उत्थान पतन हेउछि। पिले ए जो चिलिका खंडकाव्य एहा कविवर राधानाथंकर एक अनन्य कृति, जो कृति रे प्रकृतिर अनुपम सौंदर्य को से तिल तिल करी वर्णना करिसंती। तेणु तुमे जेतेबेले ए विषयटीर प्रश्न उत्तर करुथबो पिले कविंकर से जो सौंदर्य प्रीति ताकु नहीं आलोचना करिबो, कविताटी को पढ़िबो एवं प्रत्येक शब्दर अर्थ को बुझीबा को चेष्टा करुथबो। तेबे जाई तुमको एहार प्रश्नावली आलोचना कला बेले सहज हेबो, तुमे भल भाबे निजर उत्तर को प्रकाश करि पारिबो। आज आमे कविताटीर 22 पदरु 27 पद पर्यंत पिले पढ़िबा। कवितार शेष भाग जो भागरे कवि चिलिका को सर्वशोभार सिरी बोली वर्णना करिसंती। तेबे आस आजिर अध्याय को आरंभ करिबा। स्निग्ध तरुपत्रे मसृण उपले जक जक होई ज्योत्स्ना प्रतिफले सर्पे चित्र चंद्र चूड़ तनु भली छाया मिश्र करे शोभे वनस्थली। स्निग्ध तरुपत्रे पिले गछर कमल पत्र देखिछ? केउ रंग कहिल? ना पूरा नील टिके गोलापी रंग, खूब भल लागे से रंगटी। आउ से कमलिया पत्र को आउसी देबाकू इच्छा हुए। कवि से भली स्निग्ध कोमल पत्र कथा वर्णना करिसंती। कोन कहिसंती पिले ना स्निग्ध तरुपत्रे मसृण उपले। नदी बाली रे खेलिला बेले बाली गेटा एमती पड़ी थाए पिले, छोट छोट पत्थर खंड बाली गेटा जहाँ को भांगी देले चुना चुना हो जाए ताकू कहा जाए उपल खंड। ए जो चंद्र किरण पड़ी ताहा तरुर पत्र रे मसृण उपल, मसृण माने चिकणिया, चिकणिया बाली गरडा उपरे पड़ी से चंद्रंक किरण प्रतिफलित होइछि। तुमे माने भी ए आलोकर प्रतिफलन नहीं भारी खेल मजा लगे। बेले बेले तुमे माने सूर्य किरण को निज स्केल रे थाली रे प्रतिफलित करने को चेष्टा कर, सुंदर लगे, मजा लगे। सेमती से चंद्रंक किरण स्निग्ध तरुपत्र उपरे मसृण उपल खंड उपरे प्रतिफलित होई चकचक दिसुछि। सर्पे चित्र चंद्र चूड़ तनु परी पिले सर्प किए पिंधि थांती? काहा शरीरर भूषण? आमे समस्ते तांको जानिछे किए देवदेव महादेव, जहांक चूड़ारे मस्तकरे किए अछंती ना चंद्र। चंद्र चूड़ माने हेला शिव। सर्पे चित्र चंद्र चूड़ तनु परी छाया मिश्र करे शोभे वनस्थली। चंद्रंक किरण रे कवि वर्णना करिसंती चिलिका चारि पाखर प्रतिछवि चिलिका जलराशि रे प्रतिफलित हेउछि। से जो छाई आलुअर खेल कवि कहउछंती से चिलिकार मध्य भाग केमती देखा जाउछि ना सर्प भूषित चंद्रचूड़ देवदेव महादेव शिवंक शरीर परी प्रतीयमान हेउछि। प्रशांत नीरव गिरी वन देश नाही एठी नर चहलर लेस। रात्रि
संध्या धीरे धीरे पिले गभीर हेउछि पक्षी ता घर को फेरी जाउछि जो माने श्रमजीवी मीनजीवी से माने भी तांको गृह को प्रत्यावर्तन करुछंती तेणु चिलिका चारि पाखरु धीरे धीरे लोक गहली कमी कमी जाउछि कवि तेणु कहउछंती प्रशांत नीरव सते जेमिति चारिआडे गोटे शांत वातावरण नीरवता खेली जाउछि नाही एथि नर चहलर लेस एठी लोक गहलीर लेस मात्र चिन्ह आउ नाही चारिआडे गोटे केमती अखंड नीरवता धीरे धीरे प्रकाश करुछि दूर झरनाद झिंकारी झंकार करे निशिथिनी प्रभाव प्रचार राति डर माड़े ना पिले जेतेबेले अंधार राति हेइथाय आहुरी डर माड़े झिंकारी झी 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 करुथबो विभिन्न प्रकार पत्र खड़खड़ होउथबो दूरर शब्द भी खूब जोरे सुना जाउथबो कवि एठी कहउछंती दूर झरनाद झिंकारी झंकार दूर झरणार जेहेतु पिले नीरवता खेली गलानी लोक गहली नाही तेणु दूर रे थिबा झरणार स्वर आउ झिंकारीर झी झी स्वर कविंक वर्णनारे सते जेपरी निशिथिनी रातिर प्रभाव प्रचार करुछि रात्रि आगमनर सूचना प्रदान करुछि कली उपद्रवे त्यजी लोकालय शांति की ए स्थले भजिले आश्रय कवि वर्णना करुछंती पिले सते जेपरी कली जेमती सत्ययुग त्रेतया युग एबे कली युग कवि तुलना करुछंती आ शांति नाही चारिआडे अशांत वातावरण तेणु ए कलीर उपद्रव को सह्य करि न पारी शांति देवी सते जेपरी आसी चिलिकार ए शांत कमनीय कोଳରେ आश्रय नेइछंती ए जो नीरवता मनरे प्रशांति आणुछि तेणु कवि कहउछंती कलीर उपद्रव को सह्य करि न पारी सते जेपरी शांति देवी ए जनगहली कोलाहलरू दूरई जाई चिलिकार ए शांत कमनीय कोଳରେ आश्रय नेइछंती पुणी कौन कहउछंती ना चिलिका ए तोहर एही शोभावन वर्णोत्सवमय दृश्य सायंतन पिले रे कविंक वर्णनारे चिलिका होची सर्वांग सुंदरी चिलिकार तटदेश सुंदर तार मध्यभाग सुंदर चिलिकार चंद्रकिरण सुंदर सब किछि सुंदर ए जो सुंदरता कवि सारा भारत वर्ष भ्रमण करी मध्य निज अंतରରେ एभली शांति को अनुभव करि पारि नाहंती तेणु से कहउछंती हे चिलिका तुमर ए जो वर्णोत्सवमय वर्णर उत्सव विविध वर्ण रंग बेरंग वर्ण ज्योत्स्नार किरण पर्वतर शोभा प्रतिबिंब ए समस्त दृश्य मन को आमोदित करुछि वर्णोत्सवमय दृश्य सायंतन तु ए संध्या कालीन ए जो अपरूप दृश्य मीनजीवी मानकर प्रत्यावर्तन से मानक संगीत मनीष को कवि ए कविता माध्यम रे पिले एक शाश्वत वार्ता देइछंती जे मनुष्य जहा खोजिले मध्य शांति ही सब बेले खोजी थाए तेणु हे चिलिका राणी ए सायंतनर दृश्य वर्णोत्सवमय अपूर्व शोभार भंडार ए शोभार कौनसी तुलना नाही तेणु कवि चिलिकार ए सायंतन दृश्य को अपरूप शोभार भंडार भावरे वर्णना करिछंती एबे पिले शब्दार्थ गुड़िक आलोचना करिबा स्निग्ध स्निग्ध माने हिला कोमल मसृण चिक्कण उपल तुमको कहितली बालीगरटा तमे भी पिले बहुत खेली एमती चुना करिकी खेली देउथबो मजा करुथबो चंद्रचूड़ारे जहार शिव लेस मात्र आदौ निशिथिनी राति त्यजी त्याग करी लोकालय जनबसती शोभावन सुंदर अपूर्व शोभा सायंतन संध्याकालीन एगुड़ी कहला पिले शब्दार्थ
ତୁମେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଖାତାଟିକୁ ଦେଖୁଥିବ, ଯାହା ତୁମ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର କବି କିଏ? କବି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାରତ ବନ୍ଦନାଟିର ନାମ କ'ଣ? ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କେଉଁ ଦିଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ? ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରାକୁ ଦେଖିଥିଲେ? ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କବି କବିତାରେ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ମୀନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମୀନଜୀବୀମାନେ ନୌକାରେ କ'ଣ ଜଳାଇଛନ୍ତି? ଶିଖାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବାକୁ କବି କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କିଏ ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କିଏ ଚିଲିକା କୋଳରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ନିଜ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ତୁମେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦେଇ କରିବ। ତୁମର ଏହି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ ତୁମେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ପଢ଼ିବା ସହ ନିଜ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରଖିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଏହି ଇ-ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ତୁମ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ପଦ୍ୟଟିକୁ ପାଠ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅନ୍ୟତମ। ସେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଖ୍ୟାତ ବରପାଲି ଗ୍ରାମରେ 1862 ମସିହାରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ତନ୍ତବାୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କବି ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ, ସ୍ୱକୀୟ ଶୈଳୀର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅମର ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅର୍କ୍ଷଥାଳୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଅଗଣିତ ରଚନା ସମୂହ। ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ କବିତାଟି ପାଠ କରିବ, ତାହା କବିଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର 4ର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ଆନିତ ହୋଇଛି। ପିଲେରେ, ଏ ଯେଉଁ କବିତାଟିରେ କବି ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ ମାନବୀୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ଭିତରେ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି କବିତାଟିରେ ସେ ପ୍ରକୃତିର କଣ ଅନୁକୋଣରେ ମାନବୀୟ ସତ୍ତା, ମାନବୀୟ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ନାୟିକା ସୀତା ଅନନ୍ୟ। ଏହି 4ର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ଆନିତ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ଚୋଖୀ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ପିଲେ, ରାଗ କ'ଣ? ନା, ରାଗ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଭବ, ଯାହାକୁ ଗାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର। ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କବିତାଟିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ମଧ୍ୟ ପତିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପତିଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରି ସେ ବି ବନବାସକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲା। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣର କବଳରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅପହୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲେରେ, ବିଧିର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାହାକୁ କେହି କେବେ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରେ ନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଧୋବା ଧୋବଣୀର କଳି କଥାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ
आसन्न प्रसवा तांक गर्भरे लवकुश जन्मलाभ करिवार अपेक्षारे अछंती। तेणु लक्ष्मण ने सीता देवी को वाल्मीकि मुनि आश्रम निकटरे पिले छाड़ी आसिले। कवि एई कथावस्तु आधार रे तपस्विनी काव्यटी को रचना करिसेंती एवं एई कविताटी रे उषा देवी किभली भावरे सती शिरोमणि रघुकुल राजलक्ष्मी सीतांकर स्वागत करिबा पाई मर्त्यमंडल रे उपस्थित होइछंती। कवि एई कविताटी रे एई प्रसंग को अत्यंत श्रुति मधुर भाषा रे वर्णना करिछंती। तेबे आस कविताटी को पाठ करिबा। पिले मु तुमको आगरु कहिछि कविताटी चोखी रागरे रचित होइछि। तेणु कविताटीर प्रथम पंक्तिटी को मु तुमको गान करी सुनाउछि, मन दे सुन। मंगले आइला उषा बिकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बासबाहर प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। पिले मु आशा करुछि तुमको पंक्तिटी भल लागिथिबो। एबे आमे कवितार मर्म को जिबा। मंगले अइला उषा बिकच राजीव तृषा। पिले मंगल, मंगल अर्थ शुभ, शुभ बेला, मंगलमय मुहूर्त। को समय ना उषा काल। तमे समस्ते भोर को समय उषा काल काहाकु कह जाए ना भोर समय। रात्रिर अंतिम प्रहर सूर्यंकर किरण पृथ्वी को संपूर्ण भावे आलोकित करि नाही। तमे समस्ते निश्चित ए समयटी को अनुभव करथिबो। खूब भल लागे। प्रकृति एक मनोरम शोभा को धारण करिथाए। कवि तांको पंक्ति रे एई मंगलमय मुहूर्तर वर्णना करुछन्ति। कौन कहउछन्ति ना मंगले अइला उषा बिकच राजीव दृशा। मंगलमय मुहूर्त रे उषा देवी मर्त्यमंडल को आगमन करिछन्ति। काहीकि ना जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। निजर प्रस्फुटित पद्म सदृश नयन रे जानकी सती शिरोमणि सीतांकर दर्शनर अभिलाष नहीं उषा देवी मर्त्य भुवन को आगमन करिछन्ति। मंगले अइला उषा बिकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार। अच्छा पिले, घर को तुम अतिथि आसिले तमे समस्ते अनै थाओ कौन आनिचंती मो पई। उषा देवी भी देख केमती मानविकतार आरोप करिसंती। उषा देवी खाली हस्तरे आसी नाहंती पिले। से सीतांक पई कौन आनिचंती ना निजर कर रूप पल्लव रूपक करे। पल्लव माने कौन ना कौलिया पत्र। सकाळ समय रे कौळ पत्र रे पिले काकर टपा पड़ी थाए। कवि केते सुंदर तुलना करिसंती पिले। देख ना कौळ पत्र रूपक करे शिशिर बिंदु रूपक मुक्ता को आनी सतींकर बास बाହାର प्रांगण रे पड़िया रे ठिया हेई उषा देवी डाकुछंती। केमती डाकुछंती ना कळ कंठ कंठे कहिला दर्शन दियो सती राति पाहिला। कोमल कोइली कंठ मधुर स्वर रे कहूची हे सती शिरोमणि मते दर्शन दियो। पुणी कवि कौन वर्णना करुछंती पिले देख। अरुण कषाय बास कुसुम कांति सुबेश प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुछंती दुख राशि उपशमने देवा पाई नव जीवन स्वर्ग की ओह्लाइछंती मर्त्य भुवन। कौन पिले कवि कहउछंती सुन ना अरुण कषाय बास। सकाळ समय पिले सूर्यंकर प्रखर किरण न थाए
ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ କୋମଳ କିରଣର ଆଭା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥାଏ। କବି ସେୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେପରି ଉଷା ଦେବୀ ଅରୁଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ନାନା କୁସୁମରେ ନାନା ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସୁବେଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ, ଯେଉଁ ରୂପଟାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି। ମଧୁର କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ। ସତେ ଯେପରି କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, କେଉଁ ମୁନି କନ୍ୟା, କେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଖୁବ୍ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲେ? ସୀତା କେବେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପୁଣି ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସିଏ ରଘୁକୁଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ବେଦନା ଅଛି ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, କମେଇବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନେ। ସତେ ଯେପରି କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, କେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଶି ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନା ସୀତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ, ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସତେ ଯେପରି ସକାଳର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବାଦନ କରିବା ସହ ସୁରଭି ନାନା ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପିଲେ, ସ୍ତବ ପାଠ ଯେମିତି ରାଜା ଆସିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରାଯାଏ, ଅମୁକ ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ବା ବୀର କର୍ଣ୍ଣାଟକଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମ ଗଜପତିଙ୍କ ଆଗରୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ, ସେମିତି କବି କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ହୋଇ ସ୍ତବକାର ହୋଇ ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଛି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ କଜଳପାତି ମୁଖ୍ୟ ଭାଟ ହିସାବରେ ସ୍ତୁତିଦାନ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ସ୍ତୁତିଗାନ କରିକି ନା ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ହେ ସତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ, ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ଦେବୀ, ଉଠ ଏବେ ରାତି ପାହିଲା। ତାହେଲେ କବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପମାକୁ ସେ ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ମାନବୀୟ ଜୀବନର ତୁଳନା ଦେଇ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମା' ତାର ସନ୍ତାନକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଆଦର ଦେଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଏକ ଅନୁପମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ এই ତିନୋଟି ପଦର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାକୁଛି, ତୁମେ ଖାତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖ। ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ବା ଶୁଭ। ଉଷା, ଭୋର ସମୟ, ଉଷା କାଳ ହେଲା। ବିକଚ, ବିକଚ ମାନେ ହେଲା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, ଫୁଟିଥିବା। ରାଜୀବ, ପଦ୍ମ। କର, କର ମାନେ କ'ଣ ନା ହାତ। ପଲ୍ଲବ, ପଲ୍ଲବ ମାନେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର। ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାନେ ହେଲା ପଡ଼ିଆ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଥାଏ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ହେଲା। ଅରୁଣ, ଅରୁଣ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। କଷାୟ ବାସ, କଅଁଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ଲାଲ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି କଷାୟ ବାସ ହେଲା। ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଅର୍ଥ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ। ଯୋଗେଶ୍ୱରୀର ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ବି ଅଛି ପିଲେ, ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ହେଲା। ସମୀର, ପବନ। ଭ୍ରମର ମାନେ ଭଅଁର। ସୁରଭି ମାନେ ହେଲା ସୁଗନ୍ଧ, ନାନା ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧ ହେଲା। ଲଳିତ ମଧୁର
मधुर भाषा रे तुमको कर्कश कथा कौन भल लगे जड़े भलरे कथा कहले भल लगे ना उठ आस जाओ सेमती ललित मधुर स्वर रे समस्ते कहले मु आशा करुछि तमे माने शब्दार्थ गुड़िक निश्चित भाव में खातार लिखिथिबो एई पद्यर पद गुड़िक निश्चित भाव में पढ़ी शब्दार्थ सह तुलना करी पद्यटी को बुझिबा को चेष्टा करिवो आजिर अध्यायटी को एठी रखुछि रहुछि नमस्कार।